आसो मैं जीशु नाम रे मो समस्त भाई भौणी को नमस्कार जनाऊँ। समस्ते प्रभु जीशु नाम रे समस्ते भल थे प्रभु वचन आग को बढ़े मोर विश्वास। आज मुझे जो वचन तुम आगे कहवाई जाऊँगी आम जो मैंने प्रभुंर वाक्य शुणुचे बाकी प्रभुंर वाक्य जिते आम चर्च भितर था वचन शुणी दौर आम जो प्रोब्लेम आस से वचन को आम कौन कर मन न रखिक आम से माने प्रॉब्लम जदि आम प्रभु किसी मागी था प्रभु जदि आमको माने जो देवार टिके लेट हेले बोले आम विश्वास हारी जाऊँगी से प्रभु आमको गोटे घर माने घर माध्यम उद्धार हो गोटे घर अच्छी गोटे समुद्र रे गोटे घर अच्छी जे बहुत गभीर गात खोलिके से पुनादी पकई घर होती आ गोटे घर अच्छी जे धूल माने गात न खोली खाली धूली रे कराई से घर विषय प्रभु आमको कौन कहूँ वचन द्वारा मुझे तुमको मुझे से वचन द्वारा मुझे किसी कहवाई जाऊँगी। फर्स्ट प्रार्थना करा प्रभु जीशु ना रे आम निज जीवन को समर्पण करा एत सुंदर दिन आज एत सुंदर वचन आम जीवन में देवा निमित्त प्रभु को धन्यवाद देवा तापर वचन को आगे बढ़े। धन्यवाद जीशु आप धन्यवाद जीशु आप सुंदर वचन आम जीवन में देवा निमित्त गोटे धन्यवाद दूसरी जीशु आप जो मैंने वचन शुणवाई जाऊँ आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि कर प्रभु शिखी बुझी दिंत अन्य जन को शिखई पारे से साहय प्रभु तर उपस्थित थर विश्वासगतर उपस्थिति बिना आम किसी करें साहय तर उपस्थिति बिना आम किसी साहय कर राजा गए सुंदर वचन रखते आम आगे को बढ़ी पार्ब जो मैंने शुणुन आत्मज्ञान बुद्धि जिसपा खोली दे प्रभु शुणी बुझी पारे से साहय करे राजा ये सुंदर वचन आम जीवन देवांत कटे धन्यवाद दूसरी ए प्रार्थना मुझे सुंदर नाम रे मांगुचे सुने और दया कृपा प्रार्थना ग्रहण कर आमीन। समस्ते प्रभु जीशु नाम रे समस्त भल थे प्रभुंर वचन को आम आग को बढ़ा प्रभु आमको आम जो वचन पढ़ुचु जल्दी आम पासरी जाऊँ प्रभुंर आम जोटा भी गोटे प्रोब्लेम हेले आम प्रभुंर वचन थरु आम भूली जाऊँ आम कौन शिखु गोटे मिनिट प्रभुंर वचन कौन कौच आसते शुणवा लुक अध्याय केते 6 पद हूँ 46 रु 49 जाए कौन लिखाई शुणु प्रभु कौन कौच पद 46 रे तुमने मते कहीं प्रभु प्रभु बोली डाकुअछ किंतु मु जहाँ कहूँ तुमने ताहा तो करूना माने प्रभु 46 रे कौन कह तुमने मते कहीं प्रभु प्रभु बोली डाकुअछ किंतु मु जहाँ कहूँ तुमने ताहा तो करूना माने आम प्रभु प्रभु बोली तो डाकुचे प्रभु हमको जो आज्ञा दे से आज्ञा बहुनु प्रभुंर आज्ञा रे आम चलुनु प्रभु कौन कह शुणु 47 रे कौन कह जो लोक मो पाखक आसे मो उपदेश शुणे ताहांको मन से लोक घर तैयारी माने जो माने मो पाखक आसती प्रभुंर उदाहरण देखु जो लोक मो पाखक आसती जो माने मोर ज्ञान मोर वचन रे आग को बढ़ती केमती पद 48 रे कौन लिखा शुणु से लोक घर तैयारी करुवा गोटे लोक भली से गभीर करी गात खोलिला दृढ़ पत्थर उपरे मूल दुआ पकाए शुणु माने जे गभीर माने माने गभीर भाव से गात खोलिके दृढ़ उपर से पुनादी पकाए ओ जेते बड़ी आसे पानी आसे घर को भसाई नेबा को अधिक मात्रा मारे किंतु आदु हल पारे नहीं कारण घरटी मजबूत भाव तैयारी होई थाए किंतु जे लोक मोर उपदेश शुणती किंतु ताहा मन नहीं से लोक मूलदुआ न पकाए केवल मूलदुआ पकाइनि जे लोक वचन प्रभुंर वचन शुणुंट माने खाली शुणुंट बाकी प्रभुंर वचन रे मन भीतर रखुना जो माने चर्च जाऊँ खाली नाच गीत जापर आउ थे संसार जीवन आउ थे पापमय जीवन में पढ़ते आज केते भाई भाई आम खाली क्रिस्टियन प्रभु दास दासी पुओ झील मैंने खाली मद नाच बीड़ी एमती अनेक प्रकार पाप भल पड़ते समस्ते चर्च जाऊँ बाकी चर्च आम कौन शिखुचु शिखुना खाली माने चर्च जाऊँ गोटे नियम अच्छे गोटे रूल्स अच्छे बाकी जाऊँ बाकी जाइकी खाली बस आम कौन भी बसीचु से भय ना आम आज प्रभुंर वचन शिखुचे वचन आम के चलवा से मैंने चेष्टा करना ये कौन लिखाई
जो माने मोर वचन शुणु तांके होची मजबूत माने जो माने पुनादि पकाउछन्ति वर्षा पवन जे कोनसे सुनामी आसले भी से घर को भसई नेबा आ जो माने मोर वचन शुणंती नाही जो माने मोर वचन रे मन दियंती नाही तांके होची मजबूत घर न करिके खाली बाली रे घर करिथा लोक पवन वर्षा आसला ता से घर को फिनिश करे नेला हमर जे भी प्रॉब्लम आसले हम प्रभु को छाड़ी के हम धन संपत्ति रे आमे हमर धन नै हमर संपत्ति नै आमे इनती दुख पास्ट बोले तमे प्रभु को नारे अनेक प्रकार कथा कहछ सेति पाए प्रभु कोन कहछ जो तमे प्रभु प्रभु बोले सिने डाकुछ बाकी मोर मो पाखटु मोर संपर्कटु मोर ठु दूरे होइछ तमे मोर खाली ना सिना नौछ तमे मोर स्नेह रु मोर वचन रु मोर आज्ञा रु तमे बहुत दूरे होइछ सेति प्रभु हमन को उदाहरण सहित कहछ तमे प्रभु प्रभु डाकुछ बाकी तमे मोर ठु बहुत दूर होइछ सेति पाए हम कोन करबा कहबा प्रभु को नारे प्रभु को वचन रे आगो को बढ़ा कहले प्रभु कोन कहछ सुनंतु 49 रे जे लोक मोर उपदेश सुनंती किंतु ताहा मने नाही तार मने नाही माने जो माने उपदेश तो शुणुछन बाकी तांकर मने नाही से लोक मूलदुआ न पकाए केवल बाली उपरे घर करू तळुथिबा लोकटी परी माने जो लोक नाही कि प्रभु दोष प्रभु वाक्य तो शुणुछन्ते मन दाय से लोक खाली मूलदुआ न पके खाली बाली रे जो माने घर करछन्ते से मानक परी लोकटी एपरी जेतेबेले बड़ी आसे घरटी अति सहजरे पड़ी जाए एवं संपूर्ण रूपे नष्ट हो जाए माने प्रभु कोन कहउची जेते बड़ी आसे जेते झड़ तूफान आसुची माने संपूर्ण रूपे से घर को माने कोन फिनिश कर दउची माने पवन द्वारा वर्षा द्वारा माने से धूली रे केबे घर कले कोन रहिबे कि नाही सिंति प्रकार आमे जदि वचन सुनुछु बाकी हम ठार वचन रो मने नाही प्रभुंकर वाक्य रो मने नाही त आमे किंति से प्रभु हमको जोटा भी गोटे हमको माने कोन प्रभुंकर माने प्रभुंकर कथा जदि आमे प्रभुंकर वचन जदि हम जीवन रे नाही बोले आमे किंति प्रभुंकर ठारे आमे आगु को बढ़ी पारो सेइ थे प्रभु खाली कहउछन त मते प्रभु रो तो डाकुछ बाकी तमटी मोर किछि स्नेह नाही कि प्रेम नाही कि तमे मोटी चालो न सेडा ही माथ्यू 7 अध्याय पद 24 7 जाय सॉरी 27 जाय कोन पढवा देखंतु माथ्यू 7 अध्याय 24 लु 27 जाय कोन लेखा आइছে सुनंतु म पढि दउची 24 लु 7 सुनंतु तेणु जे लोक मो कथा गुड़ाक शुणे एवं ताहा मने चले से लोक पत्थर उपरे घर तळुथिबा गोटे बुद्धिमान व्यक्ति भली वर्षा हेला बड़ी माड़ी आसिला पवन हेला से घर को अधिक धक्का देला किंतु तथापि से घर भांगिला नाही कारण ता मूलदुआ पत्थर उपरे रहिथिला किंतु जे लोक मोर एक कथा गुड़ाक शुणंती किंतु से गुड़ाक मानि चलती नाही से बाली उपरे घर तळुथिबा गोटे मूर्खा व्यक्ति भली वर्षा हेला बड़ी माड़ी आसिला पवन बहिला से घर को अधिक धक्का देला एवं से घरटी पूर्व परी भांगी पड़िला सुनो तो प्रभु कौन कही जो माने बुद्धिमान से होची नाही कि पुनाद्रगत जो माने बुद्धिमान मोर वचन रे दृढ़ होई रहबे जो आने मोर वचन तो सुनुछंती अबाध्य जाउछन तांके होची जो कोन भी कष्ट आसे तांके से कष्ट रे भांगी पड़छन हम जदि प्रभु को ऊपर विश्वास अछि बोले हम केबे निजो को भांगी पड़बाने प्रभु को ऊपर भरोसा करे जो भी प्रॉब्लम आसले प्रभु को सामना करबा जे प्रभु हम निश्चिंत सहायता कर जो भी प्रॉब्लम हेले प्रभु हमको उद्धार कर बोले हम प्रभु को प्रति निजो को आगु को बढ़ा हम जदि प्रभु को प्रति आगु को बढ़ाने बोले हम किंति जानि पाबा जे प्रभु हमको केते स्नेह करूची हम छोट प्रॉब्लम रे प्रभु को आमे नाही कि दूरे जीवा बोले हम किंति जानबा आमे सब मजबूत हेबा आमे आजिकल केते जन खाद्य न पाई केते जन घर न पाई केते जन भल ड्रेस न पिंधि कि रहउछंती केते जन ए कोरोना भाइरस रे अनेक प्रकार दुख रे रहिछंती बाकी हम प्रभु एते महान जे हमन को एते सुंदर जगह रे एते सुंदर खाद्य एते सुंदर हमको पसाग देइछ एते सुंदर वचन जा काम जीवन रे दउछ आमे काहे कि आमे निजर पापमय जीवन तो बदलबाने प्रभु बनारे काहे कि आमे जाने जो जिनस भी तमे पाइछ सब प्रभु को दया रो प्रभु को कृपा रो तमे जो जिनस भी पाइछ सेटा सब कुछ प्रभु देइछ गोटे मिनिट सेटा पाई वचन रे कोन लेखा है सुनंतु तेणु जो लोक मोर एक कथा गुड़ाक शुणे एवं ताहा मानि चले से लोक पत्थर उपरे घर तळुथिबा गोटे बुद्धिमान व्यक्ति माने जो माने मोर कथा शुणे जो माने मोर वाक्य शुणती
ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ମାନେ ଦଗ୍ଧ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥରରେ ଘରେ କରୁଥିବା ଆଜି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା। ଯେତେ ବି ପବନ ଆସିଲା, ଯେତେ ବି ଝଡ଼ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇକି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଟେଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହେଇକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ନେଇକି ପାପମୟ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କର। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଚନ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କେବେ ବି ନାହିଁ କି ଖରାପ ଗଛ ଫଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ବୁଝିବାର, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଇ ବଚନ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାର, ବାକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପମୟ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମ ଦେହକୁ କ୍ଷତି କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ କ୍ଷତି କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କିଛି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 46 ରୁ 49 ଯାଏ। 1 ମିନିଟ୍। 6 46 ରୁ 49 ଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ। ଏଠି ବି ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଏଇଠି ଭଲ ମଣିଷ ଅଛୁ, ଖରାପ ମଣିଷ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେମାନେ ତାହା ତ ଶୁଣୁନାହଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁନାହଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛି। ତ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆମେ କେତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ କେତେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାର, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଜଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି, ମିଛ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ସେ ମିଛକୁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି ବୋଲି ତମେ ଆଜି କେତେ ତମେ ଚାଲୁଛ, ନିଜକୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନରେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। 46ରେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 46ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେମାନେ ତ ତାହା ଶୁଣୁନାହଁ। 47ରେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ମୋ ଉପଦେଶ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମନ ସେ ଲୋକ ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭଳି। ସେ ଗଭୀର କରି ଗାତ ଖୋଳିଲା, ଦୃଢ଼ ପଥର ଉପରେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଆସେ, ପାଣି ଆସେ, ଘରକୁ ଭସାଇ ନେବାକୁ ଅଧିକ ମାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ହଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଘରଟି ମଜବୁତ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ଉପଦେଶ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମାନେ ନାହିଁ, ଲୋକ ମୂଳଦୁଆ ନ ପକାଇ କେବଳ ବାଲି ଉପରେ ଘର ତୋଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରି, ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଆସେ, ଘରଟି ଅତି ସହଜରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ବି ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ବଚନରେ କହୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମାନେ କହୁଛି କ'ଣ, ତମେ ଯେତେ ବି ତମେ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ଯାଉଛୁ, କେତେ ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବେକାର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତମେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ପରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ହୋ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ା। କାହିଁକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଲଗା ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ା। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 37ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଦ 37ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ, ତୁମେମାନେ କାହାରି ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରାଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇছে, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ, ତୁ ସେମିତିଟା, ତୁ ଏମିତିଟା, ବାକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ, ତମକୁ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଦୋଷ ଦେବି। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଠିକ୍ କରୁଛ, ତମକୁ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ
छः पद 37 रु ना कौन सॉरी 42 जाए कौन लिखाई शुणु तुमने कहानी विचार करनी ताहेले तुमने मध्य विचार करा जीव नाही कौन सी व्यक्ति को दोषी कर ना तेबे तुम्हें मध्य दोषी विवेचित हेब नाही अन्य को क्षमा कर दियो तेबे तुमମାନଙ୍କୁ मध्य क्षमा करा दिया जीव अन्य को दियो तेबे तुमମାନଙ୍କୁ पाइब तुमने बहुत दिया जीव तुमने जेतिकी धरी पारिब ताठारु अधिक तुमମାନଙ୍କ हातरे ढाଳି दियाଯିବ तुमने एते अधिक दियाଯିବ जे ସେଥିରୁ ବହୁତ तुमने ଖଣିରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ତୁମମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା କହିଲା ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନ ତାହେଲେ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଖାଲରେ ଖସି ପଡ଼ିବେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ତା ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖି ସାରିବା ପରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ସମାନ ହୋଇଯାଏ ତୁମେ ନିଜ ଭାଇ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଟା ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ କଟା କଣକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ କଟା ଖଣ୍ଡେକ ଦେଖି ପାରୁନାହ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଇକୁ କିପରି କହିପାରୁଛ ଭାଇ ଆସ ତୁମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ କୁଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆରେ କପଟି ଆଗେ ନିଜ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠ କୁଟାକୁ ବାହାର କରିଦେ ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଭାଇର ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ କୁଟା ବାହାର କରିପାରିବ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ କୁଟାକୁ ଦେଖ ତାପରେ ତମେ ନାଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭୁଲ ଧରୁଛୁ ଆମର ବି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ଧରେଇବ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଦାନ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦାନ ଦେବ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମଠି ଯାହା ବି ଅଛି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଜଣକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସହିତ ତମେ ଦାନ ଦିଅ ତମେ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠବୋଧ କରନି ମୁଁ ଦେବି କି ନାହିଁ ମୋର ଦେଲେ ମୋର କାଲି ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ବି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ प्रभु कौन कही शुणु 48 कौन सॉरी 38 कौन लिखाई लूक अध्याय 6 38 पद 38 कौन लिखाई शुणु तो अन्य को दियो तेबे तुमको पाइब तुमने बहुत दियाजिब तुमने जेतिकी धरी पारिब ताठारु अधिक तुमको हाथ में ढाली दियाजिब प्रभु कौन कहे तुम अन्य को दियो तुम्हें अन्य को देव बोले तुम जी हाथ में धरी पार ताठू भी तुमको अधिक दिज्व तार अर्थ कौन आम जो प्रभु ना आमको गरीब भाई भौणी को साहाय्य कर असुविधा है साहाय्य कर प्रभु कौन कही तुम जी तुम धरी पार से देव आम जो प्रोब्लेम था आम प्रभु जे आमको सल्व कर माध्यम भी सल्व करे आमको अनेक प्रकार प्रचुर आशीर्वाद देती तार अर्थ आम भाबा ना जे सुना रूपा टंका पैसा माने गाड़ी बंगला ये सब देव ना प्रभु आमको शांति देव आम जीवन में शांति देव आम जो अशांति रही आम जो धन अभिलाष पड़े से प्रभु आम से उद्धार कर प्रभु आमको साहाय्य कर आमको शक्ति देव जे ए जीवन में आम केमती चली पार्बा से प्रभु ना प्रभु वचन आम आगू को बढ़ा शिखा शुणु तो ये कौन लिखाई माथ्य अध्याय सॉरी 7 पद 1 रु 5 जाए कौन लिखाई शुणु माथ्य अध्याय समस्ते प्रभुंकर वचन रे आगू को बढ़ातु मु समस्त को अनुरोध करुचे प्रभु ना समस्ते आम आगू को बढ़वा शुणु तो ये कौन लिखाई माथ्य अध्याय 5 सॉरी माथ्य अध्याय 7 पद 1 रु 5 जाए कौन लिखाई शुणु अन्य को विचार कर ना ताहेले परमेश्वर तुम्हार विचार करिबो नाही तुमे अन्य को विचार कले ठीक सही भली तुम्हें भी विचारित करा जीवो तुम्हें अन्य को जे थिरे तळीब परमेश्वर तुमको सही थिरे तळी देव तुम्हें अन्य को क्षमा देव तुमको भी क्षमा करा दिया जीवो तुम्हें तुम भाई को आखिरे पड़ता काठ कुंटा को प्रति कहीं निजर देउछ नजर देउछ किंतु तुम्हें निज आखिरे पड़ता काठ कुंटा को देखी पारुना तुम्हें निज आखिरे काठ कंटा पड़ी बेले
ତୁମେ ତୁମର ଭାଇକୁ କିପରି କହିପାରୁଛ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ଆଖିର କାଠ କୁଣ୍ଟାକ କାଢ଼ିଦେବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦୋଷ ଲଗେଇ ପାରବା ଯେ ଭାଇରେ ତୋର ଭୁଲ ଅଛି, ନହେଲେ ମାଆରେ ତୋର ଭୁଲ, ନହେଲେ ବାପାରେ, ଆମେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେକୌଣସି ବି, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ କର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ତମର ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲେ ତମେ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ କର, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଠିକ୍ କରବ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, 2 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଲୋକ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଆସିକି ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚିବୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ତୁ ଠିକ୍ ହ, ଫାଷ୍ଟ ତୁ ଆଖି ଦେଖେ, ପଛେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବୁ। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ବା, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଚନ ଶିଖିବା। ଆମେ ଯଦି ବଚନର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବଚନର ଶିଖେଇବା? ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଖରାପ କରିବା? ଆମେ ବି ତ ଖରାପ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି, ତୁମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବି। ଫାଷ୍ଟ ତୋର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠି କଣ୍ଟାକ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭାଷାରେ, ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ବୁଝିପାରିବା ଏ ସଂସାରରେ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ କାହିଁକି ବଢ଼ବାନି? ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଛି, ତମେ ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନଠୁ ବାହାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତମକୁ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ସରଳ ଭାବରେ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଠୋରରେ କହିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କହିଛି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, ତମେ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିବାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଗ ଦେଖି ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରବାନି। ଆମେ ସେମିତି ଯଦି ପାପ କରିଛୁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରବ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଚନ ଦେଲି, ହେଲେ ବି ତମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ, ଏତେ ପବିତ୍ରମୟ ଶରୀରକୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଲା, ଶରୀରକୁ ଦେଇଦେଲା। ହେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଶିଖିପାରୁନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେତେ ମହାନ, ଯେ କେତେ ଦୟା ଦେଖେଇଲା, ଯେ ସେ ଆମ ପାପ ଲାଗି ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ା ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ଆମେ କାହିଁକି ପାପମୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ବଚନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 43 45ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 7, ସରି ମୁଁ ଲୁକ୍ କହିଲି, ବାକି ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ 7 ପଦ 17। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 17ଠୁ 20 ଯାଏଁ ଆମେ ପଢ଼ବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଶିଖିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଗଛରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳେ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗଛରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳେ ପାରିବ ନାହିଁ, କି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଭଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛରେ କେବେ ବି ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଗଛରେ କେବେ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଭଲ ଗଛ ହେଇକି ଭଲ ଫଳ ଫଳିବା। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ବା।
अन्य जाति माने कौन पाटे कौन भल कथा बारबर नहीं तांगे तांगे कौन पाई तांगे मूर्ति पूजा कर तांगे कहीं व्यभिचार करछन्ते हमर क्रिश्चियन प्रभु को दास दासी पो झियो माने समस्त मूर्ति पूजा रे पड़िछन्ते काहे कि प्रभु शैतान तांगे वचन रे आगो बढ़ु नांते वचन रे चालू नांते खाली मनुष्य जा कहछन सेला सुनी कि बुझी कि तांगे सेटा ही रीतिनीति बनैछन्ते बाकी तांगे जदि वचन पढ़िथिले प्रभुଙ୍କର वाक्य पढ़िथिले तांगे निश्चिंत बुझी पारथांते प्रभु कोन कहउछि प्रभु कहिछि कोन तुम जदि भल गछरे केबे मंद फल पाइबने मंद गछरे केबे भल फल पाइबने तार अर्थ कोन आमे जदि वचन रे जदि आमे दृढ़ होई रहिछु बोले आमे केबे भी मंद पाई आमे मंद ठारे आमे केबे भी आमे माने कोन तांकुटी आमे सहमत हेबानी तमे ठीक करज बोली कहबानी तांकरो आमे भूल ही कहबा सिंति प्रकार जदि आमे मंद मंद लोक माने मूर्ति पूजा बेविचार लोक मान को पाखु जीवा बोले तांको को आमे जदि गोटे भल गछ जदि जीव बोले तांकोठी आमे केबे मिसी पारबेनी सेइथि पाए प्रभु कोन कहछि गोटे भल मनुष्य देहरे केबे खराब जिंस आसबेनी गोटे खराब जिंस मनुष्य देहरे केबे भल जिंस आबेनी तार सेइथि पाए आमे निज खराब जीवन को प्रभु को नाम रे समर्पण करी प्रभु को नाम रे आगु को बड़ा काहे कि आमे पापमय जीवन रे पड़बा काहे कि आमे धन संपत्ति रे आगु को बड़ा आमे आम जीवन किछि समय पे आमे जानि न हम प्रभु हमको केतले नै जीव सेइथि पे आमे केते दिन आमे अछु सेते दिन जे आमे प्रभु को नाम रे आगु बढ़े यीशु को नाम रे बढ़बा सब टाइम रे प्रभु को आमे जेते भी असुविधा रे थिले जेते भी आमे काम रे थिले प्रभु को नाम रे आमे नै कि टाइम देबा को सिखबा जदि आमे टाइम देबा प्रभु गोटे आमे जदि बंधुता रखबा बोले प्रभु हमन को से बंधुता रे से नै कि निश्चित हमको सहायता करबा आमे मनुष्य मान को कम प्रभु ठारे निश्चिंत आमे संपर्क रखबा प्रभु को में आमे निश्चिंत सब बेले आमे प्रभु आमे जंती मनुष्य मान को फोन करछु गोटे टाइम गोटे मिनिट हेले सिंती प्रकार आमे प्रभु को सब बेले मने पकाइबा प्रभुଙ୍କର वचन रे आगको बड़ा एठे कोन लेखा है सुनंतु एठे लेखा है सुनंतु माथ्यू अध्याय 12 पद 40 सॉरी माथ्यू अध्याय 12 पद 34 लु 34 34 कौन ओके हाँ ये कौन लिखा है शुणु 34 माथ्यू अध्याय 12 34 35 कौन लिखा है शुणु ए काल सर्प संतान तुमने मंद लोक तुम्हें भल कथा किपरि कहि पारिबो जणे ताहा मन भितरे जहाँ भावी थाए ताहा ही कथारे प्रकाश करि थाए शुणु गोटे मंद लोक तार मन रे जोटा भाबु थाउ जे से ही तार मन रे जो पाटर बाहर करछि गोटे भल कथा गोटे भल मनुष्य किंतु जो खराब कथा चिंता करबो केबे चिंता करबा जेडी खराब मनुष्य केबे भल चिंता करबन तार मन रे खाली खराब चिंता रहता तो जे कोन सी जिंस देखले तार आखिरे कोन लागबो खराब लागबो सेति में प्रभु कोन कहछि हे काल सर्प मनुष्य माने जेतेले आदम जेतेले अबा को जे गोटे मिनिट आगे शुणु जिते अबा को जिते शैतान बुलेला प्रभु कौन गले सर्प माने सिंती आगे कहले तुम काल सर्प तुम शैतान रो पुओ झियो माने तुम किंतु भल कथा शिखि पारबो सेति प्रभु कौन कहछि हम सब वचन रे कहि देछि तुम केबे भी तुम चिंताधारा को तुम केबे बदलैबने हम जदि पाप रे पड़िछ हम जीवन को केबे हम परिवर्तन सेति प्रभु तार जीवन केते सुंदर शरीर को से आमान को पाई देला से कथा रे बुझंतु से कथा देखि के तांग विश्वास करंतु बोली प्रभु पृथ्वी को आसला बाकी मनुष्य ने चिन्हि पारलेने जोहन अध्याय रे कोन लेखा है सुनंतु एठे जोहन रे लेखा है सुन मु पढ़ि के सुनाई दउछि गोटे मिनिट जोहन अध्याय 1 रे कोन लेखा है मु ओके शुणु ये कौन लिखाई शुणु जोन अध्याय 1 पद 7 रे कौन लिखाई लोक ने से आलोक को विषय कहबा आसीथिला किंतु मध्य सबु लोक आलोक कृष्ण विषय शुणी पारिले वो विश्वास करि पारिले जहन निज आलोक नथिला किंतु से आलोक आलोकित विषय कहबा आसीथिला किंतु प्रकृति रे आलोक जगत को आसीथिला ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋକ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଜଗତରେ ଥିଲା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଠି
कौन लिखा है सुनते बहुत दुखर विषय प्रभु कौन कह से जगत लोक पद 10 रे मु तुमको 7 पढ़ीदेली बाकी मु 10 पढ़वा कथा था से कौन लिखा है प्रभु कौन कही जन अध्याय 1 पद 10 रे कौन लिखा है से वाक्य जगत रे थिला ताहाक द्वारा एहा प्रति ए पृथ्वी सृष्टि हैला किंतु ए जगत रो लोक माने ताहाको चिन्हि पारले आमे आज प्रभु को चिन्हि पाने प्रभु एते सुंदर शरीर दे के हम एते सुंदर शरीर रे से नहीं के निज जीवन को दे देला हेले भी आमे प्रभु कौन आसी थिला आमे हम निज लोक आमे निज ही के आमे प्रभु को चिन्हि पारले प्रभु किए बोली चिन्ह पला आमे निजे पाप रे थिलु बोली प्रभु आम पाप को से किंतु उद्धार को से ही जगत सृष्टि कर से ही पाप रो हाल बुझला जे मु किंतु ए पाप रो मनुष्य मान को मुक्ति करबी पुरातन नियम रे पशु जाक को दे के तांगे वर्ष को थरे बलि देले हम निजर पाप क्षमा हो जाए बाकी कौन कला प्रभु मु पशु द्वारा मु तुम मान पाप मु क्षमा करनी वर्ष को वर्ष तुम पशु बलि देवार किसी आवश्यक नहीं बोली प्रभु कौन कला निजर जीवन को सी दे देले पुरातन नियम रे एबे आमे कहबा पास्टर माने प्रचारक माने माने जतेबेले पुरातन नियम रे सिंती माने प्रचारक माने नहीं कि वर्ष को थरे जो माने पाप करथले तांके माने कोन छेली मेंढा हो गाय हो गध हो जार जोटा अछि तांगे सेटा आनी के कहथिले हमर पाप हो जाय छि बोली तांगे बलि दउथले सेते तांको मायको पाप क्षमा होतला बाकी प्रभु कौन कहला मो वर्ष को वर्ष बलि देवार किसी आवश्यक नहीं मु गोटे थर मु निजर जीवन को मु दे देबी से समस्त मुक्ति हे से पुरातन नियम रे तांगे आमे पाप कलु ए बाछुरी द्वारा ए गोरु द्वारा नले छेली द्वारा हमर पाप क्षमा हो बोले तांगे आनी के एठी नहीं कि कौन बलि दउथिले बाकी प्रभु कौन कहला तांगे वर्ष को थरे थरे आसी कि जो पाप करथिले सेटा आउ थरे तांगे नहीं कि आवर्ती करछंती सेठी हम सिमती करबा को देबिनी मो निजर जीवन को देबी थरे मात्र जे जो मनुष्य निजर जीवन को परिवर्तन करबा से तांगे उद्धार पाए आगरे आमे बार बार आमे जदि जेते थोर आमे पशु बलि देबो आमे सेते थोर आम जीवन रो पाप में मुक्ति होतेला लेकिन प्रभु कौन कहला तो माने सॉरी तो मैंने बार बार पशु बलि देवार किसी आवश्यक नहीं से में मोर सुंदर जीवन को मु देवी ये कौन लेखा जहन अध्याय 10 रे कौन लेखा जो पद 1 10 रे कौन से वाक्य जगत रे थिला ताहांक द्वारा ए पृथ्वी रे सृष्टि हैला किंतु ए जगत रे लोक माने ताको चिन्हि पारिले ना ए जगत रे लोक ने चिन्हि पार आज हमें चिन्हि पारनु प्रभु हमर हाथ रे सब अछि मोबाइल रे आज काली अनेक भाषा रे बाइबल अछि हमें पढ़ुनु बुझुनु बाकी बाइबल पढ़वा अपेक्षा आम गीत नाचरे निज टाइम बर्बाद करुचु बाइबल अच्छे आजिकल 100-200 मिलबा जदि ऑनलाइन ऑर्डर कले नहेले भी नहीं कि आज चर्च जाकर गले फ्री रे मिलबा सेति आम आजिकल आम बाइबल अपेक्षा आम अन्य जिनस जाक पढ़वा इच्छा करुचु समस्त बुझी पारे अन्य जिनस बोले तुम तुम कौन कहूँ से आम प्रभु ना आगे पड़ा प्रभु निजे जगत आगे आम चिन्हि पार्लुन प्रभु को आज आम चिन्हवाई चेष्टा करा मु कौन मोर वचन द्वारा मु सब मुझे तुमको लास्ट कहूँ मो प्रभुंर परिचय देवाई मुझे ए वीडियो बनाऊँ मो प्रभुंर ना मु तुमको निज प्रभुंर परिचय देवी प्रभु केते महान प्रभु केते आमर निजर जीवन को से नहीं कि माने बलि देला बोले सब वचन द्वारा मु तुमको जन मोर विश्वास तुम निश्चिंत प्रभु ना आगे बढ़ प्रभु जीशु ना निज जीवन को समर्पण कर से तुमको रिक्वेस्ट करूँ शुण दे ये कौन लिखा है गोटे मिनट मार्क अध्याय 12 पद 38 पद 40 रे कौन लिखा है शुणु मार्क अध्याय 12 मार्क अध्याय 12 38 ओके शुण दे कौन लिखा है जीशु शिक्षा दे चालू थिला से कहिला धर्मशास्त्र ठार सावधान रुह से लंबा लंबा राजकीय पोशाक पिंधि एणे तेणे बुलवा भल पाती सेने भल पाती जे लोके ताहांको हाट बजार सम्मान देखा शुणु ये कौन
प्रभु कौन कहूँ प्रभु शिक्षा दौर लोक मैंने आसती हाट बजार लंबा लंबा पोशाक आजिकल कौन हाँ आम प्रभु को दास बोली भल भल पोशाक पिंधिकी मैंने कौन जनकर आगे पुरस्कार पाइबा जड़े आम गोटे मिनट ये कौन लिखाई ताने कौन तांके हाट बजार हो कि जेकोसी जगार भी ना कि निज अन्य लोक मैंने कि सम्मान देखिए बोली माने कौन तांके से लंबा लंबा ड्रेस पिंधिकी निजको मैंने कौन भल देखे बाकी तांकर मन केते दूर से वचन द्वारा आम शिखा कौन कहे शुणुते जीशु कौन कहला जीशु शिक्षा दे चलुला से कहला धर्मशास्त्री सावधान रो माने प्रचारक मान जो मैंने प्रचार कर सावधान रुह मैंने सत कहना मिछ कहूँ से तुम प्रभु वचन रे तुम परीक्षा कर जाए कौ रास्तार आमको नौ सत्य रास्तार ना मिथ्या रास्ता ना शैतान जगह को ना आमको प्रभु जीशु को परिचय दौरान ना शैतान परिचय दौरान तुम निजक परीक्षा कर निजर वचन रे तुम परीक्षा कर आजिकल आम समस्त घरे बाइबल अच्छी से बाइबल माध्यम माने निजक परीक्षा करे भाई आमको ए प्रचारक आमको सत कथा कही ना मिछ कथा कही कौ वचन आमको कही बोले तुम निजक परीक्षा कर मु भी आज जो वचन मैं तुम को पढ़ुची तुम्हें मैंने भी परीक्षा कर ए भूणी सत कहला मिछ कहला शुणु मार्क अध्याय 12 पद 38 रे कौन लिखाई पद शुणु ये कौन लिखाई धर्मशास्त्र सावधान धर्मशास्त्र मान सावधान से लंबा लंबा राज्य पोशाक माने राजकीय माने राजा माने जमती पिंधुंट भल भल पोशाक पिंधि एणे तेणे माने याडे सियाडे बुलवा को भल पाती याडे सियाडे बुलवाई भल पाती से भल पाती जे लोके ताहाको हाट बजार सम्मान देखा माने ताके भल पाती जे हाट बजार लोक मैंने सम्मान देखना इज्जत दिंतु फ्री रे सब जिन दे आजिकल कौन है बड़ प्रचार लोक जाक माने माने इंटरनेट माने बहुत बड़ बड़ प्रचार लोक कौन हाट बजार सम्मान पाइबा माने कौन मान को आम भेटवाई भी टाइम ना पूरा बड़ लोक मान माने बुलूं सम्मान पाइबा बाकी मन एत दूर आम सब प्रभु कौन कर तुम जदि समस्त बड़ होगापी चाहूस बोले तुम निजक छोट कर प्रभु वचन कर तुम निज तुम जिते प्रभु जीशु आपा जिते मृत्युवरण कर चेला मैंने कथा होते आम आम किए बड़ आम किए महान आम केमती महान हेबा बोली प्रभु जिते कथबार्ता होता प्रभु से बुझी पारा से प्रभु कहला तुम जेकोसी लोक जदि तुम तुम मझे जी भी बड़ होगापी चाहते बोले सी ना कि मनुष्य मान को सेवा करो तार अर्थ कौन प्रचार करो प्रभुंर प्रचार करो सेवा करो निजक माने नम्र करो निजक से नीच करो बोली कही आम निजक उच्च करवाई प्रभु कहने जेकोसी जिनस प्रभु कही तुम जब भल होगापी चाहते निजक नीच कर निज तुम कौन कह प्रभु कौन कह तुम संसार पाई तुम मृत्युवरण कर तुम जदि प्रेरित अध्याय जदि पढ़ब बोले लुक कौन कही आम संसार पाई मरी जाइजु आम संसार पाई आम स्वर्ग पाई बोली आम ना कि जीवित आम संसार पाई मृत्यु माने संसार आमको जिते भी गाड़ी निंदा अपमान कले भी आम से शुणिकी आम से आम कौन करवा छाड़देबा यहाँ माइंडली माने माइंड ही करवा ना आम आमको मनीष जहाँ भी कहले कि ना बोली प्रभु कौन प्रभु जिते मृत्युवरण करता जिते फार माने जो माने जिउदी लोक मैंने जो मैंने आजिकल आम जो अबे आम जो थाना को जीवा लोक आमको मारुंट माने जो प्रभु को मारिकी माने अनेक प्रकार थट्टा कथा परिहास करते से प्रभु किसी कहला तार अर्थ कौन प्रभु ना कि संसार पाई मरवाई से राजी थिला से प्रभु कौन कह तुम जब समस्त आगे बड़ होगापी चाहूस बोले तुम मान समस्त को सेवा कर से आम निजक नम्र आम निजक माने पूरा नीच होइके आम प्रभु ना आगे बढ़वा सेमती हेले आम स्वर्ग राज्य आम उच्च पद पाइबा प्रभु कौन कही जो मैंने ए संसार आगे अच्छा शेष स्थान जी जो मैंने शेष स्थान अच्छे सी प्रथम स्थान पाइब से निजक ए संसार बोली प्रथम स्थान खोज ना स्वर्ग बोली प्रथम स्थान खोज संसार तुम लास्ट रुह स्वर्ग तुम फास्ट रही कौन है तुम सेवा कर मनुष्य मान सेवा कर ए संसार तुम ना कि मरीज जेकोसी जो भाई भणी भी जहाँ भी कहले तुम प्रति उत्तर दिवा ना प्रभु को ना रे ना कि मानकर से मान प्रार्थना कर जीवन रे जो पाप अच्छी किंतु से पड़ो आम जमी प्रभु को ना रे आम जीवन को देचु समस्ते सेमती दियंते बोली प्रार्थना कर आम कहीं आम संसार रही कहीं
ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଜୀବନ ଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଶିଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଟ ବଜାରରେ ବୁଝନ୍ତି, ବଜାର ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ପଦ 39ରେ କ'ଣ, ସମାଜ ଗୃହରେ ସେମାନେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ସମାଜ ଗୃହରେ ମିଟିଂ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହଉ, ତାଙ୍କେ ଯଦି ମାନେ ତା ଲୋକମାନେ ଡକେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆକା ଆମେ ବସିବୁ। ଆମେ ମେନ୍ ସ୍ଥାନରେ ବସିବୁ, ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବାକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ତ ମୁଁ ନାଁ ନେଉନି, ବାକି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଭଲ ସ୍ଥାନ ବସିବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ଭଲ ଦାସ ଦାସୀ ଆସିଲେ ତମେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତଳେ ବସିବୁ, ତମଠି ବସିବୁ ବୋଲି କହୁନା, ନାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗା ରଖିଦେଇଛି, ଆମର କେଉଁ ଜାଗା ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଆମେ ବସିବୁ ସେଇଠି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାକି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଜାଗା ଖୋଜିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କେ ମାନେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଖୋଜନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ, ତାଙ୍କେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ ଦାସ ଦାସୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ କେବେ ବି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଯଦି ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହେ, ତମେ ଯଦି ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ରହିକି ତମେ ଯଦି ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କର। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ସହିବା। ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଜିର ବଚନ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୃଢ଼ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନଠୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଯାଉନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯଦି ସତ ବଚନ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ବଚନକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର। ଯେକୌଣସି ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି କହୁଛି ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର। ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏ ଭଉଣୀ ତମେ ଭୁଲ କହିଛ ବୋଲି ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ତମେ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଅ। ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କଥା କହୁଛି ବୋଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ମାନେ ଆମେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହେବା, ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛି ବୋଲି ତମେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଏ ଭଉଣୀ ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ବୋଲି ବଚନ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତାରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟତା ବିଜୟ ରାସ୍ତାକୁ ନେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମୋର ହେଉଛି ଏ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନେ ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଚନ ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ସମାଜ ଗୃହରେ ସେମାନେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭୋଜରେ ବି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ଭୋଜି ହଉ, ଭାତ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ତାଙ୍କେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ବାକି ପଦ 40ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନାହିଁ କି ବିଧବା ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କଠି ପଇସା ନାହିଁ ନା, ବିଧବା ମାନଙ୍କଠି ଗରିବ ମାନଙ୍କଠି ପଇସା ନାହିଁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି, ନୀଚ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ନିଜର ଗାଁରେ ହଉ କି ଟାଉନରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନେ ହଉ, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲ। ଆମେ ସଂସାରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଛରେ ବଢ଼ିବାନି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଚନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିଖ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ବନେଇଲା, ସେ ରୁଲ୍ସରେ ଚାଲନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁଲ୍ସରେ ଶିଖ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ରୁଲ୍ସ ଦେଇଛି ସେ ରୁଲ୍ସରେ ଶିଖ, ସେ ବଚନରେ ଶିଖ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନେ ହଉ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ନିଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ତାଙ୍କେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ଭାବ ଯେ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଭାବ।
आमे पृथ्वी रही सम प्रभु बाइबल रे सबुठ महत्वपूर्ण माने हमको वचन कौन दे तमे प्रथम स्थान प्रभु को निज जीवन मोर मोर ए वीडियो रे मु प्रचार करथिली तमे निश्चिंत हो जा तमे जदि मोर वीडियो देखो बोले निश्चिंत जानबो जे मोर प्रचार करथिली प्रभु कौन कहिथिला निजर आत्मा निजर मन प्राण देगी फर्स्ट रे कौन करबो प्रभु को स्नेह प्रेम करबो प्रभु को आदर करबो सेकंड रे कौन कहला तमे निज को जेमते स्नेह करछो अन्य को भी सेमते स्नेह तमे प्रचारक होई कि आज तमे निज को जेमते स्नेह करछो सेमते गरीब भाई भौणी को स्नेह करछो कि बोले निज को आज परीक्षा कर देखो प्रभु वचन तमे जब प्रभु बाइबल पढ़ुछ बोले निश्चिंत जानबो प्रभु सब प्रकार तुमको उदाहरण देइछि तमे जदि निज को प्रभु दास दासी भावुछ न तमे जन को शिक्षक बोले भावुछ बोले निज को परीक्षा कर देख मु अन्य जन के प्रति मु स्नेह करूछि ना मंद व्यवहार करूछि एटा कोन लेखा आइछि पद मार्क अध्याय सॉरी मार्क अध्याय 12 पद 40 रे कोन लेखा आइछि तुमाने से माने विधवा को प्रति अत्यंत नीच व्यवहार करती से माने विधवान को प्रति समस्त अपहरण करती किंतु भल देह हेबा पाई से माने लंबा प्रार्थना करती एभली लोक माने परमेश्वर ठकती सॉरी कठिन शास्ति देवे माने एमानको पाई बोली प्रभु कौन करब कठिन शास्ति देवा तार अर्थ अगणित प्रभु इमती शास्ति देव जे तांके पृथ्वी रे जेते भी तांके प्रथम स्थान नहीं छंती तांके शेष स्थान जीव तार अर्थ कौन अनेक प्रकार कठिन सहिबे से प्रभु जो गरीब मान को नीच स्थान भावुच गरीब मान प्रति माने अनेक प्रकार मंद व्यवहार कर से मान को कौन कर प्रभु से लंबा लंबा पोशाक पिंध से लंबा लंबा प्रार्थना कर प्रार्थना शुणी समस्त खुशी हूँ बाकी प्रभु कौन कह तुम लंबा प्रार्थना कर कि ना मोर आज्ञा भो जब है न बोले तुम प्रभु कौन कह लास्ट तुम्हें किए मु जानी प्रभु कहीदे गोटे मिनट तुम्हें किए मु जानी बोली कहीदे से प्रभु का ना रे आम जीवन को आम आग को बढ़ेबा प्रभु जीशु ना रे आम निज जीवन को आग बढ़े मुझे समस्त को रिक्वेस्ट कर प्रभु जीशु एत महान जे आम समस्त दुख समस्त कष्ट आम को बही नेब से आम निज को आम मनीष आगे आम आकर्षित न करके आम प्रभु ना रे नम्रत हो संसार पाई बोली आम निज को गरीब होइके आम जीवन यापन करवा गरीब माने निज आम धन संपत्ति थिले भी देखे हेबानी आम अच्छी बोली देखे हेबानी आम नथिला प्रभु कौन कही तुम थिले भी नथिला परे रहिबो तुम ठीक नथिले भी तुम ठीक नहीं बोली बोली रहिबो माने जोठे अच्छो तुम सेठे संतुष्ट रहो तुम धन प्रति लालसा करने प्रभु को ना रे आगो बढ़ तुम प्रभु कौन कही तुम जदि मोर आज्ञा पालन करबो तुमको जो जोटा दरकार मु तुम सब जोगेबी प्रभु कौन कही फूल मान को देख तांगे को काम करते नहीं बाकी मान को ठीक टाइम रे फुटवा टाइम अच्छी प्रभु को वर्षा जुगंती पक्षी मान को देख किसी खाद्य संचय करते ना कि किसी लगते ना बाकी मान को ठीक टाइम रे खाद्य मिलूँ तुम मान को मुझे बुद्धि ज्ञान देकी तुम्हें कहीं चिंता कर प्रभु वचन लिखाई से आम कहीं संसार के चिंता एत टेंशन रही प्रभु आम को सब ठीक टाइम रे हमको साहाଯ୍य करे प्रभु कौन कहे निज संसार पिता है तुम मान को तुम जब भात मांगले से भात देवा तो मु तुम को परम पिता है कि तुमको मु केते भल ना जिनस देवी तार अर्थ कौन आम प्रभु को जब विश्वास रखुचे प्रभु आम को सबुठी साहाଯ୍य कर प्रभु कौन कही मेन कथा हूँ तुम निज को आज्ञा बह मोर आज्ञा रे चल तुम पापमय जीवन ठू त्याग कर तुम जब से जीवन त्याग कल प्रभु तुमको सब जिनस देव जो जिनस तुम कम अच्छे तुम पापमय जीवन ठू बाहरला परे तो तुम सब किसी संतुष्ट हे फास्ट तुम पापमय जीवन रू बाहर निज खराब जीवन रू बाहर प्रभु को आज्ञा बहु प्रभु निज टाइम काढ़ी प्रभु वचन रे पढ़ शुणु तो ये कौन लिखाई माथ्यू अध्याय 23 पद माथ्यू अध्याय 23 पद एक कौन लिखाई
ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ 1 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଜନସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଫାରସୀମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବକ୍ଷ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ ଯଦି ପୁରାତନ ପଢିବ ବୋଲେ ମୂଷା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା, ସେ ଆଜ୍ଞାରେ ଲେଖିଥିଲା। ସେ 3ଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛି, ସରି 5ଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛି ମୂଷା। ତମେ ଯଦି ପୁରାତନ ପଢିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ 1ରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ 37 ଯାଏ ମୁଁ ପଢି ପାରିବିନି, ମୁଁ କେତିକି ପଢିଦେବି ତାପରେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ପୁରା ମାନେ କନଫର୍ମ କରବ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ମୂଳ ଦୁଆ ତମେ ପଢୁଛି। ଯୋଉ କୌଣସି ଭାଇମାନେ ବି ଯଦି ବଚନରେ ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମମାନେ ବି ପଢିବ। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ 1ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଜନସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଫାରସୀମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ମାନିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କରିବାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯାହା ସବୁ କହୁଅଛି ତୁମେ ତାହା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କହୁଅଛନ୍ତି ନିଜେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସେଟା କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ ତମେ ଭାବ ଯେ ସତ ପ୍ରଚାରକ। ପଦ 4 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନିବା ପାଇଁ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଡାକଡି ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ରୀତିନୀତି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ମାନେ କଠିନ ହେଲେ ବି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ରୀତିନୀତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆପା କଣ କହିଛି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ହେବ ଘଟଣା ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କି ସେ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି ତମେ ଏସବୁ ଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହ ବୋଲି। ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେ ରୁହ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଚନ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡାକ ମାନିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ସେଇ ନିୟମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନାଇଁ କି ନିଜର ରୀତିନୀତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ରୁଲସ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ରୁଲସ ତାଙ୍କେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବାକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ବଳତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମାନ, ସେଇଟା ନ ମାନିଲେ ହେବନି ବୋଲି। ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୁଲସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦଶ ମାଂସ ଦେନ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଦଶ ମାଂସ ଦେବନି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତମେ ରବିବାରକୁ ରବିବାର ଯଦି ତମେ ଚାନ୍ଦା ଦେବନି ବୋଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆମର ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲେ ତମେ ଆମକୁ ପଇସା ନ ଦେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୁଲସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଯଦି ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମିତି ଦେଲେ ତାଙ୍କେ କୋଉଠି ସେ ପଇସା ଇନକମ କରିକି ଆଣିକି ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ରୁଲସର ଲୋକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ରୁଲସରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲା। ତମକୁ ବନ୍ଧର ନାହିଁ, ତମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମେ ମାନେ ଅସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ। ପଦ 5ର କଣ, କେବଳ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଭଲ କାମ ତାହା ସେମାନେ କରନ୍ତି। ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସନ୍ତ ପୋଷାକ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୋଷାକକୁ ଭଲ ଲମ୍ବା କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପୋଷାକ ଭଲ ଭଲ ଲମ୍ବା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଥିବ କିଏ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ମାନେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କୋଉ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଇନି, କିଛି ଆମକୁ ଡ୍ରେସ କୋଡ ଦେଇନି ଯେ ତମେ ଏ ଡ୍ରେସ କୋଡ ପିନ୍ଧିକି ଆଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ କହିଛି ତମେ ଯେମିତି ଥୁଅ, ତମର ଯଦି ମନ ସଫା ଅଛି ବୋଲେ ତମେ ଯେମିତି ବି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବି। ଏମିତି ନାଇଁ ଯେ ତମେ ଧଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ଆକା ମୁଁ ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବି, ନହେଲେ ତମେ ଏଡେ ଏଡେ ମାଳା ପିନ୍ଧିଲେ ଆକା ମୁଁ ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବି। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବଚନରେ ଯଦି କହିଛି ବୋଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତମେ ସେ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଠି କଥା ହେଇପାରିବ ଯେ ହଁ ଭଉଣୀ ତୁ ଯୋଉ ମତେ
ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ବି ତତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛୁ ତମେ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କହ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି କହିଛି ତ? ହଁ ପୁରାତନରେ କହିଥିଲା, ବାକି ଏବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ କୃଷରୁ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ଦଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ଜିରୁସାଲମର ପର୍ଦା ପୁରା ଫାଟିଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦିଆହବାଟେ ସେଟା ଫାଟିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତମେ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛ, କୋଉ ଆଜ୍ଞାରେ ତମେ ନାହିଁ। ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମଲା ଜିରୁସାଲମର ପର୍ଦା ଫାଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା ସେ ପର୍ଦା ଫାଟା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାରେ ଥିଲୁ ଆମେ ସେ ଆଜ୍ଞାରୁ ପଳେଇଲୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି? ଏବେ ମୁଁ ତମ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ମୋର ମୁଁ ଯୋଉ ଭଲ କାମରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ରୁଲ୍ସରେ ଚାଲ ନାହିଁ, ତମେ ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ତମେ ନିଜକୁ ଉପରେ ଦେଖା। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି? ତମେ ଯୋଉଟା ଉପରେ ପିନ୍ଧୁଛ ସେ ଜିନିଷରେ ତମେ ହୁଅନି, ଯୋଉଟା ଭିତରରୁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଖରାପ। ପ୍ରଭୁ କହିଛି ଯୋଉଟା ମାନେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମଣିଷକୁ କେବେ ଖରାପ କରୁନି, ଯୋଉଟା ଭିତରରୁ ଆସୁ ସେଇଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଆମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରୁ ଭଲ କଥା ଯଦି ବାହାରୁଛୁ ସେଟା ଭଲ ହେବ, ସେ ପାଟିରୁ ଯଦି ଖରାପ କଥା ବାହାରୁଛି ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରେସରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖେଇବାନି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଦାସ ଦାସୀ ବୋଲି। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କର ଯେ ଆମେ କେତେ ଠିକ ଅଛୁ ବୋଲି। ଆମେ ସେ ଡ୍ରେସରେ କେବେ କହିନା ଧଳା ଡ୍ରେସରେ କିଛି ଦାଗ ଲାଗିନି ବୋଲି କହିନା, ଆମ ନିଜ ହୃଦୟରେ କଣ ଦାଗ ଲାଗିଛି ବୋଲି ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର। କେବଳ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଭଲ କାମ ତାହା ସେମାନେ କରନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଭଲ କାମ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କେ କରନ୍ତି। ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱତେତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୋଷାକ ମାନେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଲମ୍ବା କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିଥାନ୍ତି। ପଦ 6ରେ କଣ? ଭୋଜମାନଙ୍କ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନରେ ଧର୍ମ ସଭାମାନଙ୍କ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନରେ ମାନ ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।